Hey, mga idol, that is off-road sa off-road challenge. That is ladies ni rider nagnosarang ladies sa off-road. So kategorya ni is stock modified. So Mabel Cortez from Bilaba, Leyte. So ladies na, lady. From Bilaba, Leyte, with Mabel Cortez. So Mabel Cortez from Bilaba, Leyte. Lady off-roaders. So that's called Girl Power Toy. 43 seconds. Okay, that is lady off-roaders from Bilaba, Leyte. So maniusang nga nag-inusarang lady rider, lady off-roaders from Bilaba, Leyte. That is Mabel Cortez. Time 1 minute and 15 seconds. So sa mga tao niya, ayaw mo niya papatunga. Simbako, paigo mo niya, Wednesday. Ayaw mo niya, kasi magpaputol na, simbako. Mulapit na ninyo niya, simbako, hawa mo niya. Kaya nitabo na ba na dito sa subod ka naputol? Magani, walay tao. Paigo mo na, maputol na niya, simbako. So that is Mabel Cortez from Bilaba, Leyte. The lady off-roaders from Bilaba, Leyte. Okay, kapangisan niyong pakpak niya mga taga-malubog karong makatungas na kana. Abiba! Abiba mga katawhan. Oh, pakpak ray kuwang. So, pakpak ka na, sige. Grabe ang ating nakapakpak tapang tindak. Oh, di nakatungas. Koswing pakpak. Inigunat. Oh, kana ka mga buutan ni mga taga-barangay malubog eh. So, winching Okay. na. Wala na naputol ha, winch ka na. That is Mabel Cortez from Bilaba, Leyte, the lady rider of off-roaders from Bilaba, Leyte. So, atong tanawon ang iyahang mga spotter. Okay. Diskarte ng babae. Tignan natin si Mabel Cortez, mga kaigsunan. Pakpak, balik ni mga taga-malubog ka na! Oh, so nakatungas na! Grabe ng mga taga-barangay malubog. Thank you so much. Kanindot tayo na parabuyag yung area dire. Okay, that is lady rider from Bilaba, Leyte. Ayun. Tignan natin yung Time 4 minutes and 5 seconds. Pakpak mga taga-malubog! Parang ganahan na si Ma'am Mabel. Okay, oras. 4 minutes and 30 seconds. Yes, that is a lady rider from Bilaba, Leyte. Babae ng rider. Oy! Liksan mga spotter. Batayo ng spotter agad. Okay, ato na lang mga kaizonan. That is Mabel Cortez from Bilaba, Leyte. Lady rider from Bilaba, Leyte. Time is only 5 minutes. Ayun na. Okay, that is Mabel Cortez from Bilaba, Leyte. Nice move by Bilaba, Leyte. From Bilaba, Leyte, that is Mabel Cortez. Oras. 5 minutes and 30 seconds. Okay, that is Mabel Cortez. Hoy! Inubos ni Ma'am Mabel kasi pesta sa kanila ngayon. Dinala yung banderetas. Viva Pinsenyor sa mga taga Cebu. Maraming salamat sa mga taga Cebu. That is Mabel Cortez, the lady rider
sa atong off-road challenge. Lady Rider from Bilaba, Leyte. Okay. Okay, that is Mabel Cortez from Bilaba, Leyte, the off-roaders from Team Bilaba, the Lady Rider from Team Bilaba. Time 6 minutes and 35 seconds.